Donc, هنا نعاودوا نرجعوا la question باش تعرفوا exactement de quoi on parle. Dégager des documents 6 et 7, 3 actions pour réduire le déficit budgétaire. Huitièmement. Donc, نمشيو نقلبوا الدوكيومون 6 et 7 شنو هما les actions اللي دارت الدولة باش تنقص. دونك هنا دوكيومون 6 الا مشينا ل 9 لين غادي نلقاو اول اكسيون دارتها ليطا. La masse salariale pèse 13% du PIB au Maroc, plus de 80 milliards de dirhams, ce qui est trop élevé. Le meilleur moyen de diminuer les dépenses publiques est de réduire le nombre de fonctionnaires. يعني هنا الدولة شنو قالت لك؟ قالت لك غادي نقص من العدد ديال لي فونكسيونير يعني الناس اللي خدامين مع الدولة. ها الأولى. Il faut prendre l'exemple du gouvernement français actuel qui réduit le nombre de fonctionnaires en ne remplaçant pas les départs à la retraite. يعني فرنسا شنو دارت؟ اون فوا شي واحد كيخرج لا روتريت ما كنجيبوش شي واحد اخر في بلاصتو باش ما نطلعوش لي ديبونس دو لا ماس سالاريال. Il faut aussi que l'État rationalise ses dépenses pour tenir compte de la crise. Donc, rationaliser les dépenses. شنو كتعني rationaliser les dépenses؟ هو أن الدولة تعرف شنو هما الحوايج اللي تنفق فيهم، يعني ما تجيش غير ديبونسي هكا الفلوس ديالها. Les dépenses de compensation fixées initialement à 17 milliards de dirhams ont été largement dépassées et devraient s'établir à 52 milliards, limitant les dépenses d'investissement. يعني هنا troisième action هي limiter les dépenses d'investissement. Donc احنا لقيناهم. اول واحد سي la baisse ديال le nombre, la réduction ديال le nombre de fonctionnaires. Deuxièmement, rationalisation des dépenses de l'État. Troisièmement, la baisse des dépenses d'investissement. Neuvième question, à partir du document 8, petit a, lisez les données encadrées. غادي نمشيو document 8 نقراو les données encadrées. Donc le document 8 علاش كيهضر؟ بنك المغرب dépréciation de l'euro de 0,22% face au dirham. Donc هنا 3,25%. نقرا الجمله باش نفهم شنو كيعني هذا لو شيفر. D'un autre côté, BAM a injecté au cours de la semaine en question un montant de 33 milliards de dirhams au titre des avances sur 7 jours sur appel d'offres au taux de 3,25%. يعني هذا هو tout simplement le taux directeur. Exactement. Donc هنا le taux directeur est de 3,25%. غالبا في المغرب le taux directeur ديما كيبقى في les environs ديال ما بين 3.1 حتى 3.25%، يعني ما كيطلعش بزاف. La deuxième donnée encadrée هي 1%. Donc le taux d'inflation en 2011 était de 1%. Donc هنا باينه. Donc غادي نقولوا بان au Maroc en 2011 le taux d'inflation est de ou s'élève à 1%. Donc بالنسبه لنا حنا في le marché de biens et services 1% c'est une situation d'inflation. فاش كيهبط على 1% ديك الساعه كنقولوا بان راه لا سيتوياسيون او لا on a une stabilité des prix. فاش كيفوت 1% كنقولوا بان عندي une hausse ديال le niveau des prix. Donc, neuvième question, à partir du document 8, petit b,
relever une contrepartie de la masse monétaire. نمشيو نقلبوا عليها في الدوكيومون. Donc, نقراو الدوكيومون باش نجبدوها. L'euro s'est déprécié au cours de la période allant du 9 au 15 février 2012 de 0,22% par rapport au dirham, alors que le dollar s'est apprécié de 1,77% par rapport au dirham. Déprécié كتعني أن l'euro هبط par rapport au dirham, ou apprécié كتعني أن la devise طلعت par rapport au dirham. Pour leur part, les avoirs extérieurs nets ont reculé en 2011 de 13,6%. Donc, هذه هي la contrepartie de la masse monétaire, les avoirs extérieurs nets, ou là, les réserves extérieures nettes. راه عندهم بجوج من نفس المعنى. Exactement, Mariam, les avoirs extérieurs nets. هذه هي la contrepartie de la masse monétaire. شنو كيعنيو les avoirs extérieurs nets؟ هما l'entrée de devises moins la sortie de devises. فاش كيجيو les étrangers, les touristes étrangers كيجيو كيدوزو les vacances ديالهم في المغرب كيصرفوا الفلوس ديالهم في لي بنك ولي بيرو تشونج. دونك هنا كتدخلنا الدوفيز. فاش ان ماروكان كيمشي كيسافر مثلا امريكان ولا فرنسا ولا نيمبورت كيل بي اترونجي، فهنا عندي sortie de devise. Donc entrée de devise moins sortie de devise كتعطيني les avoirs extérieurs nets. Donc, neuvième question, à partir du document 8, petit c, relever une action de la politique monétaire et préciser l'objectif. Donc, on a dit une action de la politique monétaire. Donc, la quatrième ligne, d'un autre côté, Banque du Maghreb a injecté au cours de la semaine en question un montant de 33 milliards de dirhams au titre des avances à 7 jours. Donc, l'action de la politique monétaire, il y a injection de 33 milliards de dirhams en avance sur 7 jours. Les avances sur 7 jours de 33 milliards de dirhams, exactement. Bien sûr, شنو هو l'objectif ديال البنك المغرب فاش كتانجكتي الفلوس اولا فاش كتعطي الفلوس؟ كاين deux objectifs. هنا كنهضروا على une politique de relance, c'est-à-dire les objectifs intermédiaires, يعني les objectifs moyens هما l'augmentation de la masse monétaire ou la baisse des taux d'intérêt. L'objectif final هو la croissance économique et le plein emploi, c'est-à-dire la baisse du chômage, ou la relancer l'économie, ou la relancer la croissance économique. Donc, هنا نقدروا نديروا n'importe quel objectif بغيتو سواء نديروا مي غالبا كنديروا la croissance économique, يعني la relance économique. Petit D, sur la base de vos connaissances, précisez l'effet. هادو هما les questions اللي كيتحطوا بزاف واللي خصكم ديروا منهم attention وتجاوبوا بune logique économique، يعني خصكم تجاوبوا بواحد الطريقه عقلانيه في l'économie. Préciser l'effet de la dépréciation de l'euro par rapport au dirham sur les exportations marocaines en euros. Donc هنا عفاكم خصكم تفكروا مزيان قبل ما تجاوبوا. شنو هو التأثير الى القيمه ديال الاورو هبطات بارابور القيمه ديال الدرهم sur les exportations marocaines en euros. هنا فاش les entreprises marocaines غادي اكسبورتيو السلعه ديالهم بيان سور غادي يتخلصوا بالاورو، ولكن هنا عندي une situation où l'euro هابط par rapport le dirham. Donc هنا les entreprises marocaines ils vont perdre de l'argent à cause de la dépréciation de l'euro. Donc هنا غادي تكون عندي une baisse de la valeur des exportations, exactement, diminution des exportations marocaines en euros. بالنسبه des deux, l'appréciation du dollar par rapport au dirham sur les importations marocaines. يعني هنا les entreprises غادي يimportيو السلعه ديالهم مثلا من امريكان بالدولار، donc automatiquement augmentation
la valeur des importations marocaines. Donc, les importations en dollars غادي يهبطوا. علاش؟ لأن ولاو كيتقاموا علينا غاليين، لأن الدولار طالع على الدرهم. وحنا فاش كنشريو السلعه ديالنا من برا كنشريوها بالدولار، ما كنشريوهاش بالدرهم. Du coup, l'appréciation du dollar par rapport au dirham va impacter la quantité des importations marocaines en baissant la quantité des importations. يعني D1 شنو غادي نقولوا؟ baisse de la quantité des exportations marocaines car la valeur de l'euro a diminué par rapport au dirham, ce qui va impacter les échanges extérieurs marocains. Donc, هنا عافاكم منين كيعطيوني هاد الكيسيون ديال بريسيزي لي في اولا اكسبليكي، خصني ضروري نطول شويه في ليكسبليكاسيون، يعني نحاول ندير واحد جوج ديال الجملات او ماكسيموم. دونك هنا D2 baisse de la quantité des importations اللي هما الصادرات des importations marocaines en dollars à cause de la hausse de la valeur du dollar par rapport au dirham, ce qui va influencer la valeur des importations marocaines. D'accord? Donc d'abord, غادي ندوزو dossier 2. Dossier 2 qui هضر على les échanges extérieurs, l'ouverture à l'économie et le développement. Donc هنا document 9 ما غاديش نجاوبوا عليه لان ما عندناش في الوطني، كيهضر على le développement, les indicateurs ديال le développement. document 10 هو كذلك. document 11 document 11 حتى هو ما غاديش نخدموه جو بونس، مي بون نمشيو نخدمو الدوكيمون 11 لان فيه كيهضر على لي زيشونج اكستيريور، ولي زيشونج اكستيريور بالنسبه لصحاب السيونس ايكونوميك راه يقدروا يتحطوا هاد العام في الوطن. ديكو نمشيو نخدموه document 11 calculer les valeurs manquantes du tableau. Donc document 12 document 11 plutôt سهل. عاطيني هنا غادي نحسب la variation ديال les exportations en 2011 par rapport à 2010. Donc انا شنو غادي ندير؟ غادي ندير la relation ديال la variation. Donc exportation 2011 moins exportation 2010 sur exportation 2010 fois 100. غتعطيني 14,27. برافو مريم exactement. بالنسبة deuxième chiffre هو le solde commercial en 2010. Donc العلاقة ديال السولد le solde commercial est égal exportation moins importation. كتعطيني moins 148 380. Exactement مريم آية bravo. La dernière donnée هي le taux de couverture
en 2011. Donc le taux de couverture, شحال كيساوي le taux de couverture, la formule هي exportation sur importation fois 100. 47,96%. OK, مزيان, bravo. Petit B, interpréter les données soulignées du tableau. يعني غادي نمشي ندير un commentaire بالنسبة les chiffres soulignés في le document. Donc أول حاجة شنو عندي هي le solde commercial en 2011. Donc غادي نقولوا بأن au Maroc en 2011 le solde commercial est déficitaire de 185 482 deuxième chiffre هو 25% l'évolution. يعني هنا غادي نقولوا بأن 25% de points غادي نقولوا بأن au Maroc le solde commercial s'est aggravé de 25% en 2011 par rapport à 2010. Ou bien sûr 52,2%, غادي نقولوا بأن au Maroc en 2010, les exportations ne couvrent que 50,2% des importations. Bravo Mariam. Petit C, expliquer l'évolution du solde commercial, du solde de la balance commerciale marocaine. Donc هنا فاش كيقول لي expliquer l'évolution, je vais l'expliquer à travers le tableau. عن طريق le tableau bien sûr. L'évolution du solde commercial. كنلاحظوا بأن le solde commercial s'est aggravé de 25%. Donc هنا كيفاش غادي نشرح هذه القضية هذه عن طريق les exportations et les importations. Donc شنو كان عندي؟ Tout simplement les importations ont connu une augmentation. يعني l'augmentation des importations va impacter l'aggravation du déficit budgétaire, tout simplement. Bravo Mariam, exactement. La dégradation du solde commercial, soit كنقولوا la dégradation ou كنقولوا le déficit budgétaire ou l'aggravation du déficit budgétaire s'explique par l'augmentation des importations de 19,62%. لأن كل ما les importations كيطلعوا كل ما le solde commercial كيكبر le déficit ديالو. دونك دابا غادي نكونوا سالينا الوطني ديالنا، تبقى لنا السانتيز. غادي نشوفوا شنو عاطيني في السانتيز وكيفاش غادي نخدمها. دونك بالنسبه للسانتيز قال لك exploiter le dossier 2 et les connaissances acquises. يعني السانتيز غادي نخدموها ابارتيغ من لو دوسي 2 كامل، يعني دوكيمون 9 10 11 و 12. هاد لي دوكيمون كاملين غادي نكسبلواتيهم، يعني غادي نستغلهم باش نخدم لا سانتيز ديالي بلوس لي كونيسونس، داكشي اللي قريت في الدروس ديال ليكونومي. L'ouverture et l'insertion de l'économie marocaine dans l'économie mondiale est un choix stratégique. Cependant, cette insertion présente des avantages et des limites pour l'économie marocaine. Par ailleurs, le Maroc peut mieux exploiter son ouverture. Donc هنا هاد السانتيز ما غاديش نخدمها. علاش؟ لان هاد لو تيب دو سانتيز ما غاداش تحط ليا في الوطني، لان الدرس هذا كيهضر على l'ouverture à l'économie ou les stratégies sectorielles. Donc du coup كيفاش كنخدم لا سانتيز؟ اول حاجه هذيك الجمله الاولى ديال من l'ouverture
حتى l'économie marocaine غادي نحطها في l'introduction. يعني غادي نقول بأن l'ouverture et l'insertion de l'économie marocaine dans l'économie mondiale est un choix stratégique. Cependant, cette insertion présente des avantages et des limites pour l'économie marocaine. وندير point. هنا غادي نحبس. غادي نبدا ب question 1. Quels sont les avantages de l'insertion ou là, quels sont les avantages de l'ouverture du Maroc à l'économie mondiale? A dit question 1. Question 2. Quelles sont les limites de l'ouverture de l'économie marocaine à l'extérieur, à l'économie mondiale, bien sûr. Automatiquement, غادي نبدا. Partie 1, les avantages de l'ouverture de l'économie mondiale. On dit 2 points. ونبدا ديك الساعه نارغيومونتي. منين غادي نجيب هاد لي دوني؟ غادي نجيبهم من لي دوكيمون 9 10 11 و 12. بالنسبه للديفلوبمون حسن كيفاش غادي تخدموا؟ غادي تكتب بارتي 1 غتحط لا كيسيون الاولى مثلا les avantages de l'ouverture de l'économie marocaine à l'étranger. غتحطها الا بغيتي تخدم بديتي غير خدم بديتي غير الا بغيتي دير ان باراغراف دير باراغراف دونك انت تختار اللي بغيتي ولكن اللي مهم هو تحط بارتي 1 اون فوا تسالي لا بارتي 1 دوز لبارتي 2 تجاوب على لا كيسيون نيميرو 2 les limites de l'ouverture de l'économie mondiale à l'économie de l'économie marocaine à l'économie mondiale. 2 points. On a les arguments ديالي soit ندير des tirés soit ندير un paragraphe complet. اخر حاجه هي conclusion. conclusion شنو غادي نديرو فيها؟ غادي نكتبو فيها شنو هما لي سوليوشن. لا ماشي كلشي غتجيبهم لي دوكيمون ضروري خصك تجيب من راسك. conclusion غادي نديرو فيها tout simplement شنو هما les solutions ou là comment résoudre les problèmes ديال مثلا les exportations qui sont à faible valeur ajoutée ou les importations qui sont à forte valeur ajoutée ou comment réduire la faiblesse le taux de couverture etc etc. يعني هادو ce sont des choses اللي كنكون déjà حافظهم من الدرس. Il suffit juste ربط les idées ou ربط les informations باش نعطي une bonne synthèse. هما بعدا باش زوينه هنا ديجا عطاكم لا بروسيدور قال لك introduction غادي دير لاكروش يعني تحط لو سوجي définition ديال لي كونسيبت كلي يعني définition ديال شنو هي l'ouverture à l'économie نحط لا بروبليماتيك ونحط لو بلان. شنو هو لو بلان؟ هو au niveau غادي نكتب au niveau de la première partie on va introduire les avantages de l'ouverture de l'économie marocaine dans l'économie mondiale et dans une deuxième partie, on va répondre à la question des limites de l'ouverture de l'économie marocaine à l'économie mondiale. ونقدر نزيد une troisième partie اللي غادي نحط فيها les stratégies ou la stratégie اللي دارت l'État pour mieux profiter de cette insertion. Ou bien sûr la conclusion, soit qu'on a des solutions, soit qu'on a mon propre opinion. D'accord? Donc les amis, نتمنى تكونوا استفدتوا اليوم من التصحيح ديال الاستدراكيه ديال 2012. نتلاقاو ان شاء الله مره اخرى باش نديروا لا كوريكسيون ديال الوطنيات اللي جايين مورا الوطني ديال 2012. دونك دوكو برافو عليكم لي زامي تبارك الله. كاينه واحد لاميليوراسيون كاين واحد التحسن وكنحس بكم انكم بشويه بشويه
كتطوروا من لا فاسون دو ريبونس ديالكم، كتطوروا من لي كونيسونس ديالكم، وكتفهموا بان الوطني راه كيتعاود كل عام، لي كيسيون كيتعاودوا كل عام، شنو اللي كيتبدل هما لي دوكيومون. دونك bon courage les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée. وتهلاو ليا في راسكم. A plus ان شاء الله. باي باي.